Subling nagpahinumdom ang buhatan sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO ning syudad ngadto sa mga negosinyo sa pag-renew og sayo sa inyuhang mga business permit aron dili magpunsisok sa katapusang adlaw. Gidugang pa nga alang usab sa mga negosyante sa syudad ilabi na niadtong adunay mga kakulian sa inyuhang mga papili sa renewal giawhag sa pagduol sa mga buhatan aron walay aberya sa pagpadagan sa mga papilis sa renewal. Ako pong ipahibalo nga ang katong mga negosyo bitaw nga adunay undertaking no sa ilabi na sa locational o zoning clearance nga mo bisita sa city planning para before sa renewal mahibal-an na nila sa ilang pagabuhaton. Anyway, naama na sila karon sa citizen og matagaan sila og giya kung saon. Hasta pod ang building in occupancy permit. Bisita ta sa Office of the Building Official sa City Engineer's Office. Katong mga gambalay na kinahanglan og mga CCTV, bisita sa CDRRMO. Kaya nga itong CDRRMO, sugod atong Marso, nag-inspection sila og mga gambalay nga naay mga CCTV. In the heart of changing lives, Joel Panilag Hirunggay sa 90.3 Brigada Digos, The Music and News Authority.